इंसान सुबह के वक्त फजर की नमाज के लिए उठता है तो उसे हर तरह के फ़ायदे मिलते हैं। दुनिया जो शख्स फजर की नमाज नहीं पढ़ता वो अल्लाह ताला की कौन कौन सी रहमतों से महरूम रह जाता है। तो इसी हवाले से हमारी वीडियो है और मैं हूं फरीहा काजिम। आप लोग देख रहे हैं गोल्डन रिएक्शन। तो आइए फजर की नमाज की अहमियत और इसकी बरकतों के बारे में सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इसकी फजर की नमाज की फजीलत है, ताकि हम भी पढ़ने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी में नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। हर एक लिमिटेड टाइम है, एग्जामिनेशन हॉल है जहाँ पर अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें हुक्म दिया है कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। 4 नमाज़ें तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन एक फजर की जो नमाज़ है हर कोई सुस्ती कर जाता है, क्योंकि वो टाइम ऐसा है कि हर कोई सो रहा होता है और जो इस नमाज में शामिल हो जाता है, हालांकि ये सबसे छोटी नमाज होती है, लेकिन इसके बहुत ही ज़्यादा फजीलत और बरकतें अहादीस मुबारक में आई हैं। तो आइए इसी हवाले से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जो इंसान सुबह के वक्त फजर की नमाज के लिए उठता है तो उसे हर तरह के फ़ायदे मिलते हैं। दुनिया के फ़ायदे, उसके जिस्म का फ़ायदा, उसके दिमाग का फ़ायदा, रूहानी फ़ायदे, जिस्मानी फ़ायदे, हर तरह के फ़ायदे उसे मिलते हैं और आखिरत के फ़ायदे तो ज़रूर ही मिलेंगे। कुछ ऐसे फ़ायदे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए, अपनी उम्मत के लिए बयान फरमाए, ताकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नमाज फजर की पाबंदी करे। अक्सर लोग इस नमाज की पाबंदी नहीं करते, सारी नमाजें पढ़ लेंगे, चारों नमाजें, लेकिन फजर की नमाज छोड़ देंगे। अब कुछ लोग ये शिकायत करेंगे कि हम फजर की नमाज कैसे पढ़ें, हमारी तो आँख ही नहीं खुलती। तो इसकी बड़ी वजह क्या है? जब हम रात को 2-3 बजे सोएंगे तो 5 बजे कैसे आँख खुलेगी? रात को इशा की नमाज पढ़ के जल्दी सोएं और जितने भी काम हैं वो पहले ही ख़त्म कर लें, अपने आप को जल्दी फारिग कर लें और फिर पक्का इरादा हो दिल में और अपनी कोशिश भी हो, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपकी फजर की नमाज के लिए आँख ना खुले। ज़रूर खुलेगी। एक इंसान 10 बजे का अलार्म लगाए, 9 बजे का अलार्म लगाए, तो वो कैसे 5 बजे, 4:30 बजे उठेगा? चलें अब जानते हैं कि फजर की नमाज के कौन कौन से फ़ायदे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ायदा ये बताया, फरमाया कि जिस आदमी ने 2 ठंडी नमाज़ें पढ़ लीं, एक फजर की नमाज और एक असर की नमाज, तो फरमाया कि वो आदमी जन्नत में दाखिल होगा। हर मुसलमान को एक न एक वक्त ये फ़िक्र होती है कि आखिरत में मेरा क्या बनेगा, मुझे जन्नत मिलेगी या जहन्नुम मिलेगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि फ़जर की नमाज पढ़ो, असर की नमाज पढ़ो, तुम जन्नत में जाओगे। तो फिर हमारे पास और कौन सा बहाना रह जाता है? फिर भी हम फजर की नमाज ना पढ़ें तो इसमें हमारी ही कमज़ोरी है। अल्लाह ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सब कुछ बता दिया, कामयाबी का रास्ता, नाकामी का रास्ता, कि ये कामयाबी का रास्ता है और ये नाकामी का रास्ता है। इस रास्ते पे चलोगे तो जन्नत मिलेगी और दूसरे रास्ते पे चलोगे तो जहन्नुम मिलेगी। दोनों रास्ते वाज़ेह हैं। अब इंसान जिस रास्ते पे चलना चाहे, जिस रास्ते को चुनना चाहे वो चुन सकता है, उसी रास्ते को इख्तियार कर सकता है। तो एक तो फ़ायदा फ़जर की नमाज का ये है कि फ़जर की नमाज की पाबंदी करने वाला इंसान जन्नत में दाखिल होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा फ़ायदा ये बताया, फरमाया कि जिस आदमी ने सुबह की नमाज़ पढ़ ली, यानी फ़जर की नमाज़ पढ़ ली, तो वह इंसान अल्लाह की ज़िम्मेदारी में आ गया, अल्लाह के ज़िम्मे में आ गया। ये नहीं फरमाया कि किसी हुक्मरान की ज़िम्मेदारी में आ गया, किसी बड़े की ज़िम्मेदारी में आ गया, किसी ताकत वाले की ज़िम्मेदारी में आ गया, बल्कि अल्लाह की ज़िम्मेदारी में आ गया। अब अल्लाह ताला उसके साथ क्या करेगा? उसके दिन के सारे काम आसान कर देगा, उसको मुश्किलात से निकालेगा। इस नमाज का तीसरा फ़ायदा ये है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ली तो ये ऐसे है जैसे उसने आधी रात खड़े होकर नमाज पढ़ी हो। और जिस आदमी ने फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ ली, इसकी पाबंदी की, तो वो आदमी ऐसे है जैसे उसने पूरी रात खड़े होकर नमाज पढ़ी हो। अगर एक बंदा इशा की नमाज पढ़ ले और सो जाए, फिर फजर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़े, तो दरमियान का जितना वक्त होता है वो सारा सवाब से भर जाता है, मुफ्त का सवाब मिलता है। फजर की नमाज का एक और फ़ायदा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के अंधेरों में जो लोग कसरत के साथ मस्जिदों की तरफ जाते हैं, उन लोगों को क़यामत के दिन कामिल नूर की खुशखबरी सुना दो।
ان کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ فجر کی نماز کے لیے انسان نکلتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ اندھیرے والی نمازیں بڑی مشکل ہوتی ہیں، لیکن انسان قربانی دیتا ہے، وضو کرتا ہے، جا کے نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندھیروں کے بدلے قیامت کے دن اسے روشنی عطا کرے گا، نور عطا کرے گا۔ اور قیامت کے دن جس آدمی کو نور مل گیا، اس کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے، اس کے لیے اللہ کی رضا کے دروازے کھل جائیں گے۔ فجر کی نماز کا ایک اور فائدہ کہ جو انسان فجر کی نماز کی پابندی کرے گا، اس آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں یعنی فجر کے وقت میں برکت دے دے۔ جو انسان صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھے گا یا نماز ادا کرے گا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ گئی، اس کے لیے پھر برکت تو لازمی ہے، پکی ہے۔ ہمارے دن میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے کاروبار میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ دن کو ہم کئی طرح کے کام کرتے ہیں لیکن ادھورے رہ جاتے ہیں، مزہ نہیں آتا کام کرنے میں، تو یہی بے برکتی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرو، پھر کام شروع کرو، دیکھو کیسے برکتیں ملتی ہیں۔ اس نماز کے فائدوں میں سے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو انسان اس نماز کی پابندی کرتا ہے، فجر کی سنتیں پڑھتا ہے، اس کے 2 فرض پڑھتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر ہے۔ ایک انسان نے فجر کی نماز پڑھ لی تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کو سب کچھ مل گیا، دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی پڑھی ہوئی نماز کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس کے کام آئے گا۔ یہ نماز اللہ کے دربار میں بتائے گی، اس کی سفارش کرے گی، نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں بڑھائے گی، قیامت کے دن اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھلیں گے۔ یہ سب کچھ فجر کی نماز سے ملے گا۔ فجر کی نماز کا جو آخری فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز ادا کریں گے تو یہ یاد رکھیں کہ فجر کی نماز کے وقت فرشتے آتے ہیں، انسان کو دیکھتے ہیں کہ فلاں انسان کیا کر رہا ہے، کوئی انسان سو رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے یا نیند کے مزے لے رہا ہے، غافل ہے یا عبادت کرنے والا ہے۔ جب فرشتے آ کر دیکھیں گے، آپ کو دیکھیں گے کہ آپ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو وہ جا کر اللہ کو بتائیں گے، حالانکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو جا کر بتاتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے بندے کے پاس سے اس حال میں آئے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو دیکھو کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں، فرشتے آپ کے بارے میں بتائیں گے، آپ کا چرچا آسمانوں میں ہوگا۔ تو اس لیے اس نماز کی پابندی کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ امید ہے کہ اچھی سی ویڈیو آپ لوگوں کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو بہت ہی چھوٹی سی گزارش ہے اور اپنی قیمتی رائے بھی کامنٹ میں ضرور دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔